Salam alaikum. Donc, on passe à la deuxième chapitre, l'analyse combinatoire. Bien. Donc, première partie, le cardinal. Bien sûr, on a fait le cardinal في البارتي précédente, mais d'abord غنعاودو يعني نعطيو واحد الرابيل عليها حيت مهمة في هذا الشابيتر كامل. اوكي. Bien, donc, le cardinal. Définition. Donc, نعرفو شنو هو الكاردينال. Donc, soit A, un ensemble fini. Le cardinal de A, noté comme ça ou comme ça, يعني هذيك كتبقى la notation. Et le nombre d'éléments que contient A. Bien sûr, on a un de la notation facile derrière un كتبها. Ok. Bien. Donc, tout simplement, ça le cardinal de A. Cardinal de A هو le nombre يعني عدد العناصر في المجموعة A. هذا هو الكاردينال دو A. Bien. يعني كتكون عندنا باغ اكزومبل بحال لونسومبل A يكون عندنا لي زيليمون. Donc, le cardinal de A, on va mettre comme ça, tout simplement égal le nombre des éléments. Par exemple, dans ce cas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17. Bien. Donc, قبل ما نقرا proposition نعطيكم واحد petite introduction على l'analyse combinatoire. Bien sûr, l'analyse combinatoire غادي نحتاجوه بزاف. علاش؟ خصكم ما تخلطوش ما بين l'analyse combinatoire او الدينومبرومون مع probabilité. دونك غنفهمو مزيان شنو الفرق ما بيناتهم. عندنا واحد ليكسبيريونس، واحد التجربه. هاد التجربه كتعطينا واحد لي ريزولطا. وي ولا بيان. دونك هادي هي لونسون فوندامونتال اللي كيكون مجموعه فيها توت لي ريزولطا. بيان. دونك الكاردينال دو اوميغا تو سامبلومون ايكال ا كوا؟ ايكال لو نومبر دي ريزولطا. يعني عدد نتائج. بيان. دونك بيان سور في البروبابيليتي كتكون عندنا واحد ليفينمون، واحد سوز انسومبل من اوميغا، وكنحسبوا ليه البروبابيليتي ديالو، يعني الاحتمال ديالو غادي الوقوع ديالو تو سامبلومون، يعني احتمال الوقوع ديال هذاك ليفينمون هذاك الحدث بيان. دونك يعني البروبابيليتي تو سامبلومون هي واحد لابليكاسيون من بي دو اوميغا. هادي لونسومبل دي بارتي دو اوميغا. دونك عرفنا هادشي في البارتي بريسيدون vers quoi? vers 0,1. toujours la probabilité d'un événement, par exemple A, entre 0 et 1, tout simplement. Et bien sûr, probabilité de oméga égale toujours 1. Ok, parce que 100% va se connaître. Bien, tout simplement dire proba. Donc, sinon, l'analyse combinatoire, sinon, qui dit lina? L'analyse combinatoire, tout simplement, qui est lina quoi? Cardinal ديال اوميغا، يعني لو نومبر ديال لو ريزولت. هذا هو l'analyse combinatoire. Donc on note par exemple A6. Bien. Donc يعني كنتمنى تكونوا فهمتوا شويه وميزتوا ما بين البروبا والاناليز كومبيناتوار. دونك الاناليز كومبيناتوار بيان سور غيكون واحد لو نومبر، لكن هذا لو نومبر هو لو نومبر ديال لي ريزولتا اللي غادي يكون بيان سور رياليز ان اكسبيريونس بيان سور واحد التجربه. Bien. Donc, je vais donner une proposition. Donc, soit A et B, deux ensembles finis. Donc, deux ensembles finis, c'est-à-dire cardinal existe et fini. Bien. Donc, c'est A inter B égale à l'ensemble vide, c'est-à-dire A et B sont disjointes. Ou là, A et B incompatibles. Alors, cardinal de A union B égale cardinal de A plus cardinal de B. دونك يعني الا كان عندنا باغ اكزومبل واحد لونسون باغ اكزومبل ا واحد بي، هادي باغ اكزومبل بي وهادي ا ياك. دونك لاحظوا معايا النومبر ديال لي زيليمون بيان سور اللي كاينين في ا ماشي هما اللي كاينين في بي. دونك يعني الا خدينا الكاردينال ديال لينيون يعني سا افيك سا، دونك لينيون ديالهم غيعطينا هادي. دونك لو نومبر بيان سور او ديال زيليمون ديال لينيون هو ديال لي زيليمون ديال بي و لي زيليمون ديال ا. هذاك الشيء كنديرو لا سون كوم سا. بالنسبه لهاد الحاله الاخرى ديال لينيون ولكن اون جينيرال، دونك الكاردينال دو ا انيون بي ايكال كاردينال دو ا بلس كاردينال دو بي موان كاردينال دو ا انتر بي. بوركو؟ باسكو باغ اكزومبل عندنا ا و بي كوم سا، باغ اكزومبل سا ا سا بي
c'est-à-dire l'intersection des ferronons sont vides. اوكي دونك لاحظوا معايا بان كاين واحد لي زيليمون اللي كاينين في ا وكاينين في بي. اوكي دونك يعني دينا باغ اكزومبل درنا كاردينال دو ا انيون بي ايكال كاردينال دو ا بليس كاردينال دو بي، شنو غيوقع؟ غيوقع بان هاد لي زيليمون اللي كاينين في الانترسيكسيون غيتعاودوا دو فوا، يعني جوج مرات. دونك باش يتعاودوا جوج مرات خاصني نقص مره، دونك هذاك الشيء غنقص الكاردينال ديال الانترسيكسيون. بيان et bien sûr troisième proposition, donc cardinal de a fois b, bien sûr ça on appelle produit cartésien. Donc on a comme définition bien sûr produit cartésien, donc égal cardinal de a fois cardinal de b. Donc bien sûr parce qu'il y a le produit cartésien a fois b tout simplement égal au couple x y, donc qui connaît un couple tel que x appartenant à a, bien sûr x qui est une première ensemble, et y appartenant à p. Comme un exemple, par exemple parce qu'il y a r l'ensemble des réels fois n les antinaturels. Donc tout simplement égal au couple x y tel que x appartenant à r يعني réel n ou la y ou la dire par exemple n ici يعني باش نميزو ان r واحد الانتي et n appartenant à n. Bien. Donc ça y est, يعني هادشي اللي كاين. بيان دونك غنعطيكم واحد الكورولير. بيان دونك قبل ما نقراو الكورولير غنعطيكم يعني بعض بيان سور لي مول اللي غنبقى نعاودو بزاف. دونك فاش باغ اكزومبل كنقول افيك روميز راه كيتيكيفو بيان سور افيك ريبيتيسيون، يعني بتكرار. دونك تو سامبلومون هادي يعني افيك روميز يعني نكتب لكم بالعربيه مع ارجاع اولا مع احلال. هي فاش كنتي كتقول باحلال يعني كترجع. بيان دونك هادي هي فاش كنقصد افيك روميز اولا افيك ريبيتيسيون. بالنسبه فاش كنقول سون روميز راهي ايكيفو كذلك sans répétition. Ok, et bien sûr ça en arabe c'est-à-dire دون إرجاع, et bien sûr entre parenthèses bien sûr بدون إحلال. Bien. Et bien sûr parce qu'on veut ordonner يعني l'ordre, parce qu'on veut ordonner يعني c'est-à-dire l'ordre. Donc ordonner c'est-à-dire quoi ordonner? C'est-à-dire bien sûr disons en arabe bien sûr ordonner en arabe. Donc bien sûr on a des l'autre non ça donc non ordonner. يعني ordonner بحال اللي قلتي الترتيب مهم. tout simplement يعني هذه هي يعني ordonner. دونك نعطيكم بيان سور هنا كريتير ماتيماتيسيان. دونك نو اوردوني الترتيب غير مهم. دونك علاش درت لكم هادشي بالعربيه؟ حيت بيان سور بروبابيليتي اغلبيه بيان سور ديال لي زيتيديون كيلقاو مشاكل في الفرونسي. دونك هاداك الشيء كنكتب لكم هادشي بالعربيه حيت بيان سور لاناليز كومبيناتوار يعني فاش كتبغي تستعمل بيان سور لي بروبريتي اللي فيه اول حاجه خصك تعرف واش افيك روميز ولا سون روميز اولا اوردوني اولا نون اوردوني. هادو من الحوايج الاساسيه اللي خصك تعرف. بيان دونك بيان سور فاش كنقول اوردوني سيتادير كيلكو سوا واحد دو زيليمون اكس ايغريك باغ اكزومبل من l'ensemble par exemple A, on a bien sûr par exemple couple XY différent au couple YX. Et bien sûr, tout simplement aussi avec bien sûr quel que soit XY dans A, on a ce qui me non ordonné, c'est-à-dire le couple XY égale YX. Par exemple, ce qui me XYX, par exemple, ce qui
فاسكن اون لونس ان دي باغ اكزومبل دو فوا. باغ اكزومبل عطاني في المره الاولى الفاس اللي فيه المره الثانيه عطاني الفاس اللي فيه دو. واش هي اللي عطاني الفاس دو اللي عطاني الفاس نو، هادي ماشي ريزلت، هادي ان دو وهادي دو يعني هادي في هاد الحاله اوردوني. باش كنقول نو اوردوني باغ اكزومبل، باش كنقول لك باغ اكزومبل اختار لي باغ اكزومبل عندي واحد واحد الاناء انيغ، اوكي انيغ. دونك باغ اكزومبل فيه واحد لي بول كلهم باغ اكزومبل واحد 4 بول نوار، وقلت لك باغ اكزومبل خذ لي تيري دو بول، يعني تيري الاولى والثانيه، يعني الا تيريتي الاولى والثانيه راه هي الا تيريتي الثانيه الاولى. وينو يعني بحال حيت اصلا هما عندهم لون واحد تو سامبلو في. دونك يعني ميم كولور سي، دونك يعني غادي يكون نو اوردوني.